كنتفرجوا الافلام، فيلم اللي كنتفرجوا كيتقادا ولا ما كيتقاداش؟ كيتقادا. ها دابا حنايا في فيلم وخصنا يتقادا، باش يتقادا شنو خصنا نبقاو في الدار. اهلا ومرحبا بكم مجددا في قناتي. اليوم غادي نعملوا ديكورات منزليه. هاد الاشياء اللي غنوريكم من شحال هادي وانا بغيت الصراحه نجربهم، كانت اسبيران بزاف ديال السيت بحال بانتريست وداكشي. بانتريست فيه بزاف ديال الافكار غزالين اللي تقدروا تانسبيراو منهم، ماشي ضروري تعملوا الطبقه الاصل، ولكن يمكنكم تانسبيراو منه وتعطيو افكار جديده. دابا جات الفرصه مادام حنايا في الحجر الصحي، دابا غادي نبقاو في الدار وغادي نطبقوها، فخليكم معايا. Juste une faille dans mon cœur attend pour la peinture au mur et les bandes qu'une nue. Juste une faille tombe et battant. Le stress est accru par l'envécu. Une feuille tombante, anxiété latente. Pas envie de recommencer ce qu'on foirait les parents. C'est bon, je l'ai vu cru, ça fait aïe aïe. Moi de toute façon j'ai besoin de flow et dessus du temps. J'ai besoin d'être sûr que t'es la bonne pour me faire oublier toutes mes peurs et failles. Trop de failles, pas mon craille, non. Trop de failles, j'ai le cœur empaillé. Trop de failles. Behind my heart it dies. Ex and drifting memory that I couldn't keep on my vinyl. Afraid by baby, my soul is sad and I really don't wanna mess it up with you. You're my final. Gotta fix it out. Feeling and chasing to see beyond doubt. And gotta be a fool to search beside you. Gotta fix it out, feeling and chasing to see beyond doubt. And gotta be a fool to search beside you.
الافكار يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم في دياركم. مادام جالسين في الحجر الصحي كما قلت لكم، نجلسوا نتفننوا شويه، نبدعوا ونضيعوا الوقت شويه، سورتو مع الاطفال ديالكم في الدار اولا مع والديكم ولا. شكرا بزاف على المشاهده ديالكم، كنتمنى نخليكم بصحه جيده ونلقاكم بصحه جيده في فيديو المجي ان شاء الله. سلام.